He allows us to understand this. Quand le Saint-Esprit est là, il nous aide à comprendre la parole de Dieu. Dans le langage biblique, c'est illumination. The Holy Spirit allows us to understand God's word. Et dans illumination, nous parlons sur les tabernacles de David. And within illumination, we're talking about the tabernacle of David. Nous allons parler sur les tabernacles de David. We're talking about the tabernacle of David. Et avant de commencer de approfondir ma prédication, Before I go deep into the word, j'aimerais vous montrer les tabernacles. I want to show you the tabernacle. J'aimerais vous montrer les tabernacles. I want to show you the Les tabernacle. tabernacles de Moïse. The tabernacle of Moses. Aujourd'hui, nous allons étudier sur les tabernacles. Today we will learn about the I don't know tabernacle. if you can see my image. My image. Nayebi te soki boza komona image oyo. Boza komona mo. Boza komona te. You can see this image. Namofo nasomba la écran ya big TV. So now will buy the big TV. Nayebi te image oyo. I don't know if maybe you can see that. I don't know if maybe tabernacle. Can you see this? Ça c'est tabernacle. Tabernacle Moïse et ça qui portative. And this was the tabernacle during Moses' time. It could be carried around. C'est-à-dire tabernacle. Je vous ai parlé. Je vous ai dit. Tabernacle, Nzambe n'imtaibisaki Moïse sala yango. God commanded Moses to make the tabernacle. Parce que Dieu voulait avoir un contact na ba peuple naïe. Because God wanted to be in contact with his people. Ezalaki tabernacle moko provisoire mobile. This tabernacle was provisional. It Bazaki was ko mobile. déplacer yango. They were able to move it. Chaque fois Israël bazaki ko tambola na désert, bazaki ko déplacer yango. Whenever Israel walked in the desert, they moved Na the kati ya tabernacle. tabernacle wana tolobaki to parlaki sur les outils na kati nango, ba matériel nango. And we talked about the materials that were within this tabernacle. Oui, ça c'était le tabernacle de Moïse. This is the tabernacle of Moses. Mais nous parlons sur le tabernacle de David. But we're going to talk about the tabernacle Vous of savez, dans la David. Bible, David a eu le pensée de construire pour son Dieu le temple. You know, in the Bible, David had the idea of Et building Dieu God's temple. a refusé. Dieu a dit, ça sera ton fils Salomon. But God refused for David to build it and said his son Et c'était Solomon. aussi Salomon qui avait construit une tabernacle pour Dieu. And it was Solomon who built the tabernacle for God. Mais en lisant la Bible, Reading the Bible, j'ai compris que David I've understood that a David tongaki tabernacle te, didn't build the mais tabernacle, ezalaki na ba prophétie but there was some prophecy oyo ba prophète ba pesa na tango ya kala. that the prophets gave. Et na ba prophétie wana And within the Nzambe aza prophecy, koloba God was saying akotelemisa lisusu he will raise up tabernacle ya David. the tabernacle of David. Bibliquement, nous avons les tabernacles de Moïse. Biblically, we have the tabernacle Nous of avons aussi les Moses. tabernacles de Salomon. We also have the tabernacle of Solomon. Tabernacle, que veut dire tabernacle? Je vous ai dit tabernacle et Koloba. Et ça n'a pas temple. Tabernacle means a temple Tente d'assignation. or a tent Tabernacle du témoignage. or a tabernacle Sanctuaire. a sanctuary Tente sacrée. or a sacred tent Demeure de l'éternel. or the place of the Maison Lord, de the l'éternel. house of the Lord, Temple de the l'éternel. temple of the Lord, Temple portative provisoire. or provisional portable Sanctuaire temple, mobile. a mobile temple, Sanctuaire portable. a mobile Bakombo sanctuary. wana nyonso yango ezokobenga temple tabernacle. That's what we call temple or Mais tabernacle. souvent toyebi le tabernacle ya Moïse. But we know the tabernacle of Moses Po bana Israël na désert Nzambe alobaki na bango batonga tabernacle. because God told the children of Israel in the Nalobi ke desert to make it. tabernacle eza important. I said that the Parce tabernacle que Nzambe ntango asali mutu na jardin d'Eden, because when God created man in the Dieu garden, venait parler à l'homme chaque soir. God would speak with man every evening. Genèse chapitre 3 verset 8. Dieu parlait chaque soir à l'homme. God would speak to man every evening. C'est ça, tabernacle. Nzambe aligaza na
contact na bato na ye. God wants to be in contact with his people. Na Genèse wana ezalaki avant moto asumuka. Dieu venait, Dieu parlait à l'homme. In Genesis, this was before man had sinned. C'était dans dialogue là, contact là, c'était yango tozobenga tabernacle. What we call a tabernacle. Kozala na contact na bato, nzambe azalaki na besoin na contact na bato. God wanted to be in contact with people. Mais lelo tolingi tolobela, tozoko continuer toujours ko parler sur le tabernacle. And today we're going to still talk about the Na kolinga tabernacle. totanga na no passage inspiration na biso. I want to talk about the passage of our inspiration. Tokende na Actes des Apôtres chapitre Let's go to the book of Actes Acts. chapitre 15. Acts 15. Allez dans le livre des Actes 15, Acts nous 15. lisions le verset 11. Verse 11. Open your Bible quickly. We can read the word of God together. Actes des Apôtres. The book of Acts. Okabula maine bale, yawe yobongwani te. Atana katina moto na yebi na kolonga. Nani yakoki kosunga, lokola yo mosantu. Yonde nzambe na bomo, yobongwani te o. Actes des Apôtres chapitre 15 verset 11. Acts 15 verse 11. Nous avons toujours parlé sur les tabernacle. Je vous ai déjà parlé, Bao Bazalaki na mabondeli online. Je vous ai déjà vous donné une idée, tout ça. Dans l'Itozo Ngawana, pour Tomeka, pour inspiration, na biso, et la passage. I want us to go back to this passage because this is the inspiration. Balobi, mais par la grâce du Seigneur Jésus, que nous croyons être sauvés. Et ça bon? We believe that through the grace of our Lord Jesus Christ, De la we shall même be saved. manière que eux, In the same manner as they, Awa, ce sont des apôtres de Jésus. these are the apostles of Jesus. Ils ont allé prêcher la parole. They preach the word. Bate liloba na Nzambe. They preach the Na word bamboka oyo eza païenne. to the Gentile Et même nations. ici, ils sont arrivés ici en Europe pour évangéliser. And they even came to Vous Europe to savez, Paul evangelize. akomaki na Europe pour na koteya pe sango malamu. You know, Paul came to Europe to preach the Bamoni gospel. molimo santu asali makasi. Le Saint-Esprit a se manifestaki puissamment na bapaïen. And they saw the Holy Spirit working on the Soki Gentiles. tokontinue na verset 12 balobi, toute l'assemblée gardait le silence. Then all the multitude kept silent. On l'écouta, Barnabas et Saoul qui rencontrèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par et au milieu des païens. And listen to Barnabas and Paul declaring how many miracles and wonders God has Que done. tango bake kote ya sango malamu, bato bandimi liloba na Nzambe, molimo santu asali ba prodige na ba guérison ba miracle. People received the word of God and Na the Spirit 13 was siko working. balobi bafandi basali réunion. And in verse 13 they had Na a meeting. réunion basali baza koloba bato yo bandimi liloba na Nzambe oyo, bato bandimi liloba na Nzambe tokotia bango wapi? He said, where would we put the people who believe the word? Tokotia bato yo wapi? Et baekoloba selon la prophétie. Si nous lisions, nous sommes dans le verset 13, Balobi. Verse 13. Lorsqu'il y cessait de parler, Jacques a pris la parole et il lui dit, oh mon frère, écoutez-moi. Simon a rencontré comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Nzambe abwaki misu na ye. That God has visited the Na ba Gentiles. nation, quand on parle des nations, When it's talking about the ce sont Gentiles, des Juifs. when it's talking about the nations, it's talking about Quand on the Jews. parle des nations, ce sont plutôt non pas des Juifs. When it's talking about the Gentiles Par and the nation, nations, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. it's talking about those Ce who do sont not des know God, païens. the strangers. Parce que dans le verset 12, Nasuka wana balobi, ce sont des païens. Because it says, C'est-à-dire, these were bato the baza na alliance Gentiles, na Nzambe te, comme ban Abraham, those who are not in comme covenant ba with descendant God, Abraham. as the children or descendants of Mais balobi Abraham. ke Nzambe abwaki misu na ye likolo ya bato wana, They said, God aponi visited bango these mpe bamema kombo na ye. I chose them so that they may carry Nous, his les name. Africains, nous sommes des païens. As Africans, we're Nous strangers. sommes des nations. We are the Gentiles. Toza bana ya Abraham physique te. We're not the children of Même Abraham. les physically. Européens, des Américains, Even Europeans and Americans. à part à Israël, en dehors à Israël, nous sommes des nations, nous sommes des païens. Every nation besides Israel Mais and the maintenant, quand Gentiles. les apôtres, bake kote ya sango malamu na mikolo wana bandimi évangile à Jésus,
And when they believed the gospel of Jesus, balobi nzambe pe aponi bango God also chose them lokola pe aponaki biso. as He chose them. Et la verset 15 balobi And in verse 15, avec cela s'accorda le parole des prophètes selon il est écrit. and with this, the words of the prophets agree, just as it is written. Selon il est écrit. As it is written. Alors après cela, After this, I will je return. reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David. And rebuild the tabernacle of La David. tente de David, hein? The tabernacle of David. Mais bao baza na français, bao baza na neti bao baza na Bible ya Darby. But those who are Et si other balobi versions, la tente de David, bâtie le tabernacle de where David. it says the tent of David, in Bao other baza versions it says the pe na tabernacle of David. observal. And in another Bao translation, baza na Bible ya observal. in another Balobi translation, après cela je reviendrai, je rebâtirai le tabernacle de David. it says after this I'll return and rebuild the Qui tabernacle of était David, tombé, which was fallen je down. réparerai I will ses ruines. rebuild its ruins, Je les redresserai and I will set it up. afin que le reste des hommes, Verse 17, so that the rest of toutes les mankind nations sur lesquelles mon nom est invoqué, cherchent le Seigneur. may seek the Lord, even all the Gentiles who are called Awa by my name. balobi ke nzambe aloba na baprofete na ntango ya kala God said to the prophets ke in old nzambe times wana akotelemisa tabernacle ya David that God will raise up the oyo tabernacle of ezalaki ya David kokweya that was ruined, mpo banation mosusu so that the other nations babelela mpe nzambe wana zali banation wana ce sont nous les païens those nations are us. biso bakongole biso as baafricain Believers, as baeuropéen baaméricain Africans, as Europeans, Americans, tabernacle na biso Our ezali tabernacle ya is David the tabernacle of David. tolobi awa tabernacle ya David We say here, babi tabernacle ya David. David eza mpona banation The tabernacle of mpona David is for the bapayen nations, for the bango strangers, for the bakosambela na Gentiles. tabernacle wana They will na pray in that église wana tabernacle, in that na church, temple wana in that temple. parce que tabernacle ya Moïse Because the tabernacle ezalaki of mpona Moses bajuif was for the tabernacle ya Moïse The tabernacle of ezalaki Moses mpona bajuif was for the Jews. basacrificataires For the priests. c'était les descendants d'Aaron The priests were the mais tandis que dans les descendants of Aaron. tabernacles de David But within David's tabernacle, nous l'église Us the nous church, les croyants us believers, nous devenions des we sacrificataires become the le priests. tabernacle de David The tabernacle of c'est le David, tabernacle de Jésus. the Je tabernacle vous of ai déjà Jesus. parlé. already Je vous ai spoke dit about que this. derrière David, I said behind c'était David Jésus. is Jesus. Jésus, Bartimée appelé Jésus, fils de David. Bartimaeus called Jesus the son of Dans David. la généalogie de Jésus, In Jesus' genealogy, on parle de David. it mentions Son David. grand-père, c'était David. His great En parlant grandfather de David, et nous parlons de Jésus. And we see one Nous, les croyants du Nouveau Jesus. Testament, notre tabernacle, And our c'est le tabernacle tabernacle de David. is the C'est le tabernacle of tabernacle David. de Jésus. The tabernacle of Dans le Jesus. tabernacle de Jésus, The tabernacle of le Jesus. tabernacle de Moïse, The tabernacle of Moses. ere ya losambo ezalaki tan moke, The time ezalaki of prayer fixe. was fixed and short. Soki oke kobondela na baero bango batie wana. You can only pray at the Soki ozala time that bezo they okutana na pray. nzambe okoleka pa basacrificateur. And if you want to see God, you'll have to go Na through the priest. tabernacle ya David, But within the tabernacle of nous sommes David, 24 hours. we are able to 24 access heures it sur 24 24 hours. heures, vous avez cet accès de chercher Dieu, de prier Dieu, et Dieu est là pour t'écouter dans le tabernacle de David. David's tabernacle, you can seek God Et 24 les hours. sacrificateurs, c'est toi, c'est moi. And me and you are the Nous sommes des priests. sacrificateurs. We are the Ma priests. sœur, mon frère, Brothers dans le and tabernacle de David, Within the c'est toi tabernacle qui es of David. sacrificateur. You are the- Nous sommes des you are the sacrificateurs. Et le souverain sacrificateur, c'est Jésus. And Jesus is the chief high Je priest. vous ai montré, je vous ai dit, I showed you dans le that tabernacle de Moïse, in the tabernacle of tous David, les outils all the materials inside, dans le tabernacle de David within the tabernacle of David, représentent Jésus. represent Je Jesus. vous ai montré, je vous ai parlé. I showed Je you vous ai it. démontré I même demonstrated les it. lieux au Batungaki tabernacle, il y a Salomon. Even the place where Solomon's tabernacle was C'était built Jérusalem. was in Jerusalem. C'était en Jérusalem. Was Vous inside savez, Jerusalem. Jérusalem. You know ezalaki Jerusalem place oyo ebongi na bango baluka nzambe wana. was the place Et they sought the Lord. Jésus, la conversation de Jésus avec la femme samaritaine. And the conversation between Jesus and the Jésus a Samaritan lobby, woman. Jesus l'heure said, vient, elle est déjà he venue. said the hour has Vous already le come okokende lisusu na Jérusalem where était the worship pour of God adorer Jerusalem. les vrais adorateurs But the true adoreront le worshippers Père
en esprit et en vérité. will worship the Father in Dans spirit and les in truth. sacerdoces de David, And the royal nous n'avons priesthood pas of besoin David, d'aller en Jérusalem pour prière na yo yo we kamate. don't have to go to Nous n'avons Jerusalem for pas our prayers to be besoin heard. okende na We mangengenge. don't have to go to a Ozala besoin mountain. okende na mangengenge You don't have to go to a te. certain Okende na mountain. soki na masisila te lusisila Or to te. these different Même places. dans ta chambre, tu peux chercher Dieu. When you see Dieu God est in là your pour room, t'écouter God dans le is there to hear you. tabernacle de David. Because of the Alléluia. tabernacle of David. Et je vous ai montré les outils. And I showed you the materials. Jésus a dit, Jesus said, si là où deux ou trois sont réunis à mon nom, il est là, Christ est là. where 2 or 3 are gathered together in His name, Je He's vous ai dit, there. dans les tabernacles de David, And within the tabernacle tout of est David, centralisé sur Christ, all is tout centralized est on Christ. centralisé sur l'Église, sa femme, l'Église, le croyant. And all is centralized on His wife, the church, C'est the pour cela que je vous believer. ai parlé, je vous ai montré dans la Bible. And that's what I showed you in the Bible. Quand Jésus était mort, les rideaux du temple étaient déchirés. When Jesus died on the Dans cross, l'Ancien Testament, the curtain dans in the le temple batonga du red. tabernacle, ils avaient un rideau. When they built the temple, I Rideau, had on a est curtain. séparé qui lié très saint, n'a lié saint. And that curtain separated the holy of Dieu, holies to il the était holy dans les place. lieux très saints. God is in the holies of holies. Mais quand Jésus était mort à la croix, But when Jesus died les on the rideaux cross, étaient déchirés. that curtain red. C'est-à-dire, nous avons cet accès d'entrer dans les lieux très saints pour voir à Dieu. And we have access to enter into the holy of holy Parce place. que les rideaux aussi symbolisaient aussi Christ, et je vous ai montré dans la Bible. Because the curtain also symbolizes Dans les Christ. I showed tabernacles, you in il the y Bible. avait aussi de pain. Mapa ezalaki mazaki ko changer encore every Saturday. Bazotia mapa ya sika. Je vous ai dit que Jésus-Christ est le pain de vie. In the tabernacle, they would change the bread every Saturday, and I showed you how Jesus is the bread of life. Dans le tabernacle, ezalaki na porte d'entrée. Jésus, il a dit, je suis la porte des brebis. And the tabernacle had an entrance, and Jesus says He's the Dans door le to the tabernacle sheep. de Moïse, il y avait une And in couloir. the tabernacle of Moses, Jésus there's a a dit, corridor. je suis le chemin, la vérité et la vie. And Jesus says, I'm the way, the truth, and the life. Parce que Moïse, il avait construit les tabernacles selon les modèles que Dieu lui avait montrés dans la montagne. Because Moses built the tabernacle according to how God explained it to him on the mountain. Je vous ai dit, dans les tabernacles de Moïse, il y avait des chandeliers. And within Moses' tabernacle, there Pour was chandeliers. éclairer. There were Je vous ai lampstands montré dans to la shine the Bible, dans les place. tabernacles de Moïse, de David, Jésus, il a dit, je suis la lumière du monde. And Jesus also says, I am the light of the world. Et nous aussi les croyants, And that's nous the aussi l'église, That's les the gens church. qui croient à Jésus, nous sommes aussi la lumière du monde. We are also the light of the world. Tout tolobi ke soki tozoyekola tabernacle wana makambo eza ebele. Tabernacle ya Moïse, But we learn about the tozozwa makambo eza tabernacle. kuna ta There are tozomema many ona things. tabernacle ya David. We learn about Moses. Kuna eza David. kaka Yesu na tabernacle ya David, eza kaka Yesu. We see just Tokobongela Jesus Yesu, in David's tokobelela tabernacle. Yesu, We'll call to Jesus. tokondimela Yesu. We believe in Bible Jesus. ezolobela biso The Bible says na livre ya Hébreux chapitre 1 verset 1. in Hebrews 1:1, Dieu dans l'Ancien Testament, God in il past nous a times parlé spoke par to nos us, pères, spoke par to nos our prophètes. fathers, Mais through the prophets. dans ces derniers But temps, in these last Dieu days, nous a parlé par son Fils. God has spoken to Naza us na through His Son. besoin, il y a prophète moko tazala intermédiaire. You don't need Naza a na prophet to besoin, be il y a pasteur moko tazala You don't need intermédiaire. a pastor Naza na to be besoin, il y a intermediary. image moko te tazala intermédiaire. You don't need a Tout image est to be basé sur Christ. Everything is based off of Nabi Christ. Mateya oyo, This bota preaching, ezaki mukie. because the time Parce is que short, pour préparer yango, just to prepare it, ezwinga plus de 100 et quelques 119 pages. it took more Mais than na 190 119 pages, pages. nakomisi yango mukie mpo natia yango kaka na période ya jeune na biso. So I made it short so that I Dans la can Bible, preach it lelo, throughout our tozo fast. continue yango, mais tozokende kosilisa yango jeudi na clôturer yango esila. And then I'll finish this topic C'est-à-dire, Thursday. toza koétudie bazuti nyonso oyo ezalaki na tabernacle ya Moïse, quand tomemi yango na vrai tabernacle de Dieu qui est le tabernacle de David, c'est Jésus et son église. And when we see the material in Moses' temple and compare it with David's Même les sacrifices, dans les tabernacles de Moïse, les sacrifices, même tout ça pour donner les offrandes. Mais ici, Jésus qui est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. And we see in Moses' tabernacle they will offer sacrifices, but Jesus was that sacrifice. L'autel est là, basalaki, na longoli ba image. Et autel esika batumbaka bambeka. Même là où batumbaka bambeka, c'est Christ. And on the altar where they gave the sacrifices, it represents Christ. Alléluia. Et David, lui,
Dieu a dit le royaume de David sera forever. And the Lord says that the reign of David shall be forever. Bokonzi ya David ekezala pona libela na libela. He says that David's reign will Biso be ba forever. croyant toza na tabernacle ya David. We are in David's Ba chrétien tabernacle. toza na tabernacle ya David. We are in David's Ba disciple tabernacle. ya Jésus toza na tabernacle ya David. The disciples of Jesus are in Tabernacle ya David's David, tabernacle. vous The tabernacle of savez, David. eza 24 hours. It lasts 24 24 hours. hours you can pray your God, God can listen to you. Everywhere you can be, God can listen to you. When you pray, God can listen to you. Ça, le tabernacle de David. That's the tabernacle Aïe, of aïe, David. aïe, aïe. Les lots na lobela biso, arche. And today I want to talk about the ark. Parce que na tabernacle wana, Because within the nalakisaki biso tabernacle, ba I showed you the material. nalingi nazonga wana te po I don't biso go back nazongi there. wana tokóma na makambo ebele na motu. Because we will have a lot of things on our mind. Mais aujourd'hui, nalingi mpe nalobela parmi les outils moko ezalaki important, son nom était l'arche. So one of the materials, the items there was the nayebi ark. te soki mekaki nazwa image ya I arche. tried to get an image of the ark. Arche. The ark. Arche est un peu important The ark is parce also qu'aujourd'hui je important. vais vous parler de cette arche. So today I'll speak about this ark. Azoloba arche yango oyo. Nayebi te This is so the ark. bokomona yango I bien. don't know if you can see it properly. Aïe, 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 aïe. Bomoni yango. You see it? Arche eza sanduku. That's the Bomoni ark. neti bavalise. It was like a suitcase. Bavalise ya bilamba tozango na Afrique. Basalaki mpe sanduku wana. À part tabernacle, Apart from the il y avait tabernacle, aussi sanduku. they had this ark. Ezalaki na sanduku ya mibeko. They had an ark. Na kati ya sanduku And wana within this ark, ezalaki 1m15 na mulai nango na mukuse nango ezalaki 70 cm. we see that the size of it was 1 meter. Basalaki yango na mabaya oyo And bazobenga 70 bois centimeters d'acacia. And it was made from Donc acacia basali wood. yango balobi balatisi yango bawolo, balatisi yango tout autour bawolo nango. And we see that it was wrapped in gold. Yango tozomona arche yango. We see the ark. Israël kuna bachaki yango na kati ya tabernacle, bachaki yango na lieu très saint. Na And the kati ya children of tabernacle Israel wana, put this in the tabernacle and the holy of na kati ya holies. tabernacle eza na 3 parties. Because there are 3 parts in the Eza na tabernacle. parvis. We have the Esika outside. bato nyonso baza moye mpe nazokisa baimage eza te mpo il faut okende avance. The outside, everyone could be Toza there. na parvis. We have the Esika outside, bato nyonso bazozala. where everyone could be Toza there. na lieu saint. We have the holy Nzambe place. azalaka na lieu très saint. And God was in the holy of Kuna na holies. lieu très saint. In the holy of holies, Esika sanduku ebandaki kofanda. this ark would stay Na there. kati ya sanduku oyo, And within this ark, Nzambe abandaki koloba na kati ya sanduku bazoyoka po ezalaki na basheribe, baimage ya baange wana bazobenga basheribe. because they had Dieu images of parlait, angels Dieu with cherubims on top. na arche wana. And God would speak through this ark. Nakosepela tomeka kotanga po to avancer. I would like us to read it Po temps pesa mokie faute ya temps. because the time is short. Allez dans les livres rapidement, nous lisions. Kumbama yawe, kumbama onini mokonzi na pesa na yo, owolo palata ezali ya yo, nini mokonzi na pesa na yo, owolo palata ezali ya yo, yozali nzambe nanga. Kumbama yawe, kumbama elikia basantu e kumbama ya, oh kumbama na pesa yo nini. Tokende na Exode chapitre 25 verset 10. Let's go to Exodus 25 verse Exode 10. chapitre 20 verset 10. Tokende na Exode chapitre 20. Rapidement nous allons avancer. Wana na pesi image ya bato yo bazalaki te na mabondeli bozala na mwa idée toza ko parler sur le tabernacle de David. We're talking about the tabernacle. Tolobi biso ba David. croyant, biso ba chrétien, esika na biso tabernacle na biso eza tabernacle ya David. Tabernacle is the Po tabernacle. balobeli yango te physiquement David atonga tabernacle te. Physically, David did Po not build David the alingai tabernacle. kotonga yango Nzambe apekisi ye. When David wanted to build it, Abi yo zaki muta God bitumba mwana none mutakotonga. said it was a Et man of yours, so your son will build mais it. David, c'était lui qui avait préparé les outils pour le tabernacle de son fils Salomon. But it was David who prepared the materials so that Parce que si Solomon vous could build lisez it. 1 Chronique chapitre 22 verset 1, Because if you read 1 Chronicles 22 verse 1, la Bible nous dit David, il a
appelé les étrangers qui habitaient à Jérusalem. But he says that Ali- he called the strangers who lived in David Jerusalem. azaki na préparation ya kotonga tabernacle. David wanted to prepare Mais the ake kobenga ne ba He étrangers. called the Il strangers. il appela les He étrangers. called the foreigners. C'est significatif. And that's significant. Abengi bapaya, abengi ba étrangers baya basunga ye pour batonga, ba préparer le préparatif ya tabernacle. How prepare this tabernacle. L'acte là ya kozwa bapaya. And that act of calling Yango the strangers, spirituellement Nzambe asali tabernacle God created the ya tabernacle bandimi nyonso na mokili o babongoli mitema na of bango. believers all around the world. Tabernacle na bango bapesi yango tabernacle de David. Their tabernacle is the tabernacle Parce of que derrière David. David nous voyons Jésus. Because behind David we see Jesus. Derrière David c'est Jésus. Behind David we see Parce que Jesus. le royaume de David sera éternel. Because the kingdom of David Nous les is croyants du eternal. Nouveau Testament, Us believers notre in the New tabernacle c'est le Testament, tabernacle de David. our tabernacle Vous is the savez, la tabernacle of Bible David. nous dit dans les livres des gens, You know, the ce n'est Bible pas says vous that qui the m'avez Lord choisi, It's not c'est you moi that je chosen vous ai me, choisi, but I've chosen je you. vous ai établi. Nzambe a établi I've established biso wapi? you. Na tabernacle ya We have David. established us. Na tabernacle ya Moïse, te wana eza ba Juifs. Tabernacle, that's for the Jews. Balevi nde baza basacrificateur. The Levites Mais were na the priests. tabernacle ya David, But within David's eza mpona tabernacle, baétranger, it's for the eza mpona Gentiles, banation, it's for the eza mpona nations, bapayen, it's for the eza mpona strangers, bato the baza en foreigners, dehors ya alliance Abraham. those who are Bango outside of tabernacle na bango eza Abraham's tabernacle ya David. Our tabernacle is the ekuna na tabernacle of tabernacle ya David. David biso nyonso bacroyant bakomisi biso basacrificateur. And within David's Je tabernacle, vous we ai are déjà all donné priests. bapassage wana moyen nazonga wana I think ezaki. the passages already, so I can Exode 25 verset 10. Exodus 25 verse 10. Ils me feront une arche de bois d'acacia. Eza And they bongo. shall make an ark of Is that acacia what- wood. Is that what it says? Nalobi Exode 25 verset 10. Exodus 25 verse Totanga 10. ko totanga. Let's read. Na ndire na zote ya te. It wasn't not preaching. Ezali poso 20. Gêne. Il faut comprendre pasteur na You need to understand. na période combien de fois na tei How many times have I preached during this time? na tei online na Yesu na Preached zote. online. So na sisi na ke After musala. this, I'm going to work. Ya musala nzambe ya pasia. The work of God is difficult. Fubenga mana muso fubenga mina moto You must be called for it. eza kilo. You'll find it heavy if you're not called for it. Nalobi Exode chapitre 25 verset 10. Exodus 25 verse 10. Harrison sometimes. Ils me feront une arche de bois d'acacia. Eza bongo. And it shall be Sa ark of longueur acacia sera de 2 coudées et demi. Eza bongo. wood. And half Sa cubits largeur of est its d'une length. coudée et demi. And a cubit and Et a sa half hauteur width. est d'une coudée et demi. And a cubit and a half its height. C'est-à-dire soki totangi kuna baza bazoloba ndenge nini bakosalela ye arche. God is saying how they will make that ark. alakisaki bino na babilamba tolobelaki bilamba I showed you the tolobelaki clothes biso as well. basacrificateur I showed you the tolobelaki biso baporte nango nyonso wana The mais sword. awa tozolobela sur arche But now we're talking about the to ark. se confondre te l'arche de Noé Let's not confuse it with the ark of parce que Noah. tozalaka na arche de Noé Because ezalaka we have the ark of Noah. nga nazoloba sanduku ya mibeko But I'm talking about na this kati ya ark. sanduku yango ya mibeko ezalaki 10 commandement bapesaka na bana ya Israel ezalaki na kati And within this ark, the 10 commandments that were given to Moses were inside. verge d'Aaron Aaron azalaki na nzete moko boye And verge Aaron d'Aaron had a rod. je na parleki na biso mpe nzete bato bazalaki na li na parle na biso na nzete And those who joined the nzete line, I spoke about the wana rod. signe ya autorité babandaki kotia yango na kati ya valise wana That rod was a sign of authority and it was epui inside the baki ark. kozwa mpe bamana quelque man batie na kati ya sani batie na kati ya valise And wana they would place manna on a plate and put it bana inside the ark. Israel bazalaki kotambola te sa yango The children of Israel l'air would de not walk marche without it. il faut arche wana ezala liboso na bango That ark had to be in front of them when they walked. l'arche symbolisait la présence de Dieu au milieu d'Israël. The ark symbolized the presence of God because Chaque the fois children of Israël Israel. faisait des miracles devant eux, c'était l'arche. Whenever the children of Israel experienced a Chaque miracle, the fois ark was in Israël front of them. bazalaki na baproblème babandaki koluka sanduku wana ya mibeko Whenever Israel had a problem, they looked for parce this que ark. c'était là où Dieu parlait. Nzambe azalaki koloba na kati ya sanduku wana. God would speak through this ark. omoni a baza composition nango baza kosala yango balobi na biso na banzete ya bois d'acacia. It told us that this ark was made from acacia bois wood. d'acacia eza lokola bamabaya ya Congo ya mabaya ya noir wana ya bois noir wana bois noir wa makasi wana ebebaka The te dark wood that's very bois strong, d'acacia. and it takes a lot to ruin it. That's acacia wood. Et soki mpe toke
tokende na Exode 30 verset 6 nazopesaka Let's basi go to Exodus 30, po il verse faut na 6. avancer po makambo ezebele tokende na Exode 36 balobi Exodus 30, verse 6. tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du And you témoignage. shall put it before the veil that is before the ark of the Is that what testimony. tokende na Nombre 7 That's what verset Numbers 7, 89. verse Bon, 49. il faut napesika ba faut na kende po makambo ezebele faut zona bina zo ata Because bikisa I na think too mwa much basi. time, it will be difficult, so I need to go. tokende na Nombre chapitre 7 89. Numbers Tokosepela 7, totanga 49. awa parce que nzambe azoloba na kati ya sanduku wana. And God is speaking through Dieu the parlait ark. là na sanduku. God is speaking through the ark. Na Nombre chapitre 7 89. Numbers Lorsque 7, Moïse entra dans la tente d'assignation c'est le verse tabernacle. 89. Tente d'assignation, il y a aucun tabernacle. And this is the tabernacle. Pour parler avec l'Éternel. Les abonnés. Now, when Moses Il went to the entendit la tabernacle, voix he needed to qui speak it. lui parlait du haut, He heard the voice of one placé speaking sur l'arche du témoignage. Les abonnés. from above the mercy. C'est-à-dire, Moïse a continué dans le tabernacle pour soit dans Nzambe, balobi mungongo ya Nzambe zobima na arche wana. Moses entered the Arche ark with the wana Lord. entre les deux chérubins. And he heard the voice of the Il Lord. parlait The avec the Dieu. cherubim. He spoke with the Lord. Nzambe azalaki koloba na sanduku oyo. God was speaking. Et chaque fois Israël partait, And wherever Israel went, arche yango ezalaki liboso na bango. the ark was in front of them. sokotangi tokende na Nombre 10 Let's go tokende to na Nombre Numbers 10 10. verset 33 Numbers 10, verse tokende na Nombre 33. chapitre 10 verset 33. Numbers 10, verse il faut 33. nafandisa oyo ona loba likambo nini oyo nazolinga Nzambe alobela biso. Because I really want Mais to il faut toyeba ke say this. arche wana eza Jésus. You need to know that this L'arche là c'est Jésus. ark is Comme je vous ai Jesus. dit, bauti nyonso na Ancien Testament All the materials in the Old Testament. na tabernacle ya Moïse, Et Moses- tant tozomema na tabernacle ya Jésus ya David eza image ya Jésus. When we compare it with the tabernacle of David, you yango see that it's na symbolizing tabernacle ya Jésus Jesus. toluwaka Yesu, toyokaka Yesu, toyembelaka Yesu. Jesus is Nyonso eza basé sur l'agneau. Everything is based off of the L'agneau Lamb et son église, l'agneau et sa Lamb. femme qui est And toi, c'est moi. and his wife, which is me and you. Balobi na biso nini? Ils partiront de la montagne, l'Éternel marchait. Ils partirent de la montagne de l'Éternel. Ils marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel était derrière ou bien devant? Devant. L'arche de l'alliance était And the ark of the covenant of the Lord went before them. l'arche de l'alliance était devant. The ark of the covenant of the Lord went Bazotambola before them. arche ya alliance ezalaki liboso na bango, The ark of ezalaki the na covenant nsima of the Lord te. went before them. It wasn't before L'arche était devant. the ark was before them. Parce que mon frère, et l'arche là, c'est l'image de Jésus. Brothers and sisters, this ark is Israël, Jesus. l'arche symbolisait la présence de Dieu au milieu d'eux. The ark symbolizes the Dans les presence of God tabernacles within de the David. children of Israel. L'arche, c'est l'incarnation, c'est l'image de Jésus. And this ark is the image of Jesus. L'arche, c'est l'image de Jésus. The ark is the image of Israël Jesus. partait ici, Israel was l'arche leading, était devant eux. but the ark was before them. ozomona arche ezalaki liboso na bango yango chaque fois bazotambola And that's why whenever they walk, arche yango mpe boyeba yango malamu bolanda malamu follow well. bazalaki komema yango mpe kaka boye fo bato bamema yango boye They had to carry the ark like this. arche okokotya yango na mpunda te You can't put it on just anything. okokotya yango na nyama You te can't put it on animals. okokotya yango na voiture You te can't put it on a car. il faut les sacrificateurs bamema yango na bepole na bango The priest had to carry it on Quand their shoulders. même ici na Jourdain Even donc bakomi devant la mer mai ya Jourdain fleuve ya Jourdain when they were before the Jordan basacrificateur River, bamemi sanduku yango carried the ark. tant baniatika mai ya Jourdain kabwani en deux parties When they set foot on the Jordan River, mai they separated. kabwani There was mai parting. kabwani The river Israël parted. bakatisi arche wana tangu basacrificateur baniatika mai ya Jourdain. When the priest set foot on the Jordan Sokotani River, Josué chapitre 4 verset 9 if you read on a Joshua 4 balobeli verse hapo 9, it talks about it. même na histoire ya miri ya Jéricho kweyaki Even when the walls of Jericho had na livre ya fell, Josué chapitre 6 si vous lisez premier verset vous descendez and you start from verse 1 and you descend. bon Jéricho ekweya miri ya Jéricho In order for the walls of Jericho les to fall, sacrificateurs the priests,
bazalaki komema sanduku oyo tant bakoti na batourne mire ya Jericho 7 jours. And he walked around the walls of Jericho Baza for kopeta 7 ba days. trompette. And he sounded the trumpet. Basacrificateur sanduku okomemango kaka boy. Okomemango te na ndenge na yo. You couldn't carry it. Même sa position d'apporter cette sanduku ezalaki il faut bomemango na bepole na bino. You had to carry it on your shoulders. Okomemango na ndenge mosusu te nzamba alobaki il faut pas memango boye. God said you had to carry it on your shoulders. Parce que tango eza liboso ya Israël nzamba aza na bango. Because when it was before the Tango eza liboso ya Israël quel que soit problème bakozana nango solution. God would give them Quelle que soit difficulté bakozana nango solution. no matter the difficulty. Parce que l'arche au milieu d'Israël, c'était Dieu qui était au milieu d'eux. Because it was God who was in the Et midst of cette that. arche-là, c'est Christ. It's Jesus who Parce is our ark. que l'arche, c'était très important. Because the ark is very Vous important. savez, You know, les sacrificateurs Élie, the priest, or the prophet, I should say, Elijah, akufaki pona nini. how did he die? Vous savez, je vais vous donner plus tard. Or the priest Les Eli. sacrificateurs Élie akufaki tapa yokaki ke ba Philistin ba botoli arche de l'Éternel. Eli, the priest, died when Israël bazalaki na the ark of the bitumba. Lord was taken by the Philistines. Na bitumba The bazalaki children of Israel were in the bazokunda battle. bitumba sans arche. They were fighting a battle without the ark. Tant bamoni babeti bango 4000 personnes bakufi. And when they were struck and 4,000 people died, Bazongi baye koluka arche de they l'Éternel. looked for the ark of the Babia Lord. bitumba tozopola parce que toza na arche They te. said, we're losing this war because we don't have the Bamemi ark. arche bakeli so kobunda lisusu. So they brought the ark with them. Tant bake kobunda When they went to fight, babeti bango they lisusu. were struck Plus again. de 30 000 personnes bakufi. And more than 30,000 Mais people bazalaki na died, arche. even though they had the Pourquoi ark. bazalaki na arche mais baye koboma plus de 30 000 personnes Why bakufi. did more than 30,000 people die? Na Even though they début had the 4 ark. 000 personnes bakufi. And in the beginning, 4,000 Donc baki people. kozwa arche 30 000 personnes bakufi. When they took the ark, 30,000 people Donc baye died. komemela sacrificateur Élie. When he went to Eli, the Balobi priest, ke Israël na bitumba babotoli arche de l'Éternel. and he told him that the ark of the Lord was taken away. Prophète, aza prophète ite azaki sacrificateur Élie parce que toza na prophète Élie, toza na sacrificateur Élie. We have prophet Elijah, we have priest called Eli. Samuel tango abotamaki, When Samuel was born, abemaki ye na he temple, was brought to the kuna temple, na tabernacle, and within the tabernacle, ezaki there sacrificateur, was a priest there, sacrificateur Élie. and there was a priest there called Nazoloba nde na Eli. Élie wana. I'm talking about Élie Eli. tango babemeli ye sango. And when they Babi moved to ke Eli, arche de l'Éternel bafilistin bazwi yango. they said that the Philistines have Élie taken the tango ark of ayoki the Lord. yango. When Azali Eli crise heard it, cardiaque. he almost had a Balobi heart attack. azalaki munene makasi. And because he was very Azalaki big, munene prophète, plutôt sacrificateur wana. this priest was very Akoki big. kosupporte te. He couldn't support what had Akoki sur happened. place akufi na ye. And he fell on his head Etango and akufi, died. And when he belle died, fille na ye. his daughter-in-law, Mwasi ya mwana na ye pa azalaki wana. his son's daughter, was Azalaki pregnant. na zemi. She was pregnant. Tout à coup posa akobota mbala moko ezwi sur place mwana botami sur place. She gave Shock wana. because of the shock. Parce que na bitumba Because of the esika war, bakendaki where they went, sacrificateur azalaki na bana na ye. the priest had his sons, Bana ne wana nyonso mpe bakufaki. and all of the sons of Pona the nini priest je vais vous died. expliquer cela plus tard. And I'll show you that later on why they died. Arche de l'Éternel au milieu de But the ark of the Lord, ezalaki signe ya bénédiction, in the midst of the signe ya children of Israel, prospérité, sign of signe blessing, ya présence ya Nzambe kati na bango. sign of God's presence amongst them. Arche wana ezalaki symbole signe ya bonzambe kati na bango. And they showed godliness Mais with arche them. yango But that ark, il faut ka bamema yango boye. they had to just carry it Bokomema like yango na that. ndenge mosusu You te. can't carry it any other way. Mais toyei kokoma tokende parce que il faut que na avance. But I need to advance. Parce que soki tokende na Josué, Let's go to the book of Joshua. Josué tokende na Josué 3. Let's go to Joshua tokanga yango 3 mpo toza na verse 3. compréhension. Let's read this Parce so that que we have tokende that esika, understanding. mais arche wana eza Jésus. That ark symbolizes Na Jesus. tabernacle ya David c'est Christ. Within the tabernacle of Jesus, Arche of ezalaki David, très important. that ark Trésor. is Jesus. C'est Jésus-Christ qui est notre trésor. Jesus who is our Ezalaki treasure. important. C'est Christ qui est notre importance dans les tabernacles de David. That ark is important and Jesus is who is Josué chapitre important. 3 verset 3. Joshua 3 verse 3. Balobi, il donnait ses ordres au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu. Et ça comment Saying, when you see the ark of the porté covenant, par le sacrificateur les Lévites. Et ça and comment the priests
the Levites, vous partirez du lieu où vous êtes. fearing it, then you shall set out from the place and go after it. arche ezalaki porte ndenge nalobi yango fo bamema yango boye They had to carry the ark like this. basacrificateur nango nde bande komema yango The priests would ntango carry it. bazomema yango And when they would ifo carry bazala it, liboso bazomema they had to be before peple the bazalaki na nsima Israel. baza kolanda And the people would be meme baza na behind. bitumba bato fo bamema yango Even if they had war, the nalobi na people biso had to carry devant it. jourdain fleuve ya jourdain ekabwanaki Before they told them ntango no. bamemaki yango They told the river split, miri ya the jeriko passage when they ekweyaki carried it. ntango bamemaki yango The walls of Jericho fell when they carried this ark. soki toke na Josué chapitre 3 verset Josué 6. If we go to Joshua 6, Allez, Josué chapitre 6. Joshua 6 verse Parmi 6, Josué fils de Nun a appelé les sacrificateurs. that Joshua the son of Nun called the priests. Eza bongo tokende That's what kuna it says. Let's kana go za na there. mwa rapidité po nazomona na teiti I'm going po quick because I feel like I eza haven't mo preached. passion nyonso eza ba fondement. These are all the foundations. Josué chapitre 6. Joshua 6 verse 6. Josué fils de Nun appela That Joshua les the son of Nun sacrificateurs called the et priests leur dit and said to them, portez l'arche de l'alliance take up the Des ark of the Ammonites. covenant. et que les 7 sacrificateurs portant les 7 trompettes And let the seven priests bazalaki bear komema seven ngo na trumpets of mapeka brass. bazalaki komema arche na They were mapeka carrying it on their shoulders. soki bakomi basali plutôt tabernacle oyo tozobenga ya Moïse And this tabernacle of na Moses, lieu très saint bake batiango wana they'll place it, the ark, with parce the que tabernacle ya Moïse ezalaki mobile babande kodeplace yango because the tabernacle of Moses was mobile. soki baza na Cardiff batie If tabernacle they oyo bainstale had yango it, they would install it na lieu here, très saint batie tabernacle wana na kati and they would put the tabernacle in the bato baza na holy baproblème of na bango okokoluka nzambe na nzela basacrificateur oyo bazalaki baintermédiaire And if you wana have a problem, you would seek the Lord in that tabernacle. soki bafandi peut-être quelques jours une semaine awa na Cardiff And then they balongwe spent 1 week bake in na Cardiff. Newport They would go to Newport. ntango bakokoma na Newport bainstale When they go to Newport, they would tabernacle wana install ya Moïse the tabernacle of Moses there. arche wana batie yango na lieu très saint And the ark would be in the holy of balongwe holies. bakembi na Brixton And then c'est-à-dire they chaque go to fois Brixton. Israël déplacé Wherever Israel bazalaki went. kodeplace tabernacle ya Moïse mpe bazalaki kodeplace l'arche They arche also moved the lelo tabernacle of tozoyekola Moses. arche So they were learning about the ark. nalingi bocomprendre eza arche de Noé te I want you to understand that l'arche the de ark Noé of ezalaki Noah, bato ya monene the ark of Noah was a big mais nga boat. nazoloba arche de l'alliance But I'm talking about the ark of the ezalaki covenant. sanduku ezalaki lokola valise It was like a suitcase. basala yango ya mabaya It was made of wood. e na kati kuna batiaki nzete ya Aron batiaki kuna les 10 commandements ya Moïse ebande kozala na And kati the 10 commandments of Moses were e nzambe inside. azalaki koloba na kati ya sanduku wana And God would speak within the yango ark. bazobenga yango sanduku coffret sacré And that's why this ark was sacred. valise sacrée That's why this ark was Dieu sacred. parlait God spoke et dans le through Nouveau it. Testament dans l'arche plutôt dans les tabernacles de David c'est Jésus-Christ In David's tabernacle, we see that that is Jesus. pour ceux qui peuvent toquer lisusu Because if we also read dans Josué chapitre 8 verset 33 Joshua 8, verse totanga hapo 83. na avancer il faut na longwa So I want to move on. il faut na déplacer il faut na longwa abalobi tout Israël ses anciens les officiers ses juges ses aînés devant les côtés d'arche That all devant les Israel, sacrificateurs et les Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Les abongos. with their elders and officers and Les abongos, judges, stood c'est-à-dire, either side la of the personne ark. qui and va all the passage priests. ezoloba arche bazalaki komema ngo na mapeka They bazalaki carried this komema ark ngo on na their baépaule shoulder. They carried this on their okoki shoulder. komema ngo te na ndenge na yo mosusu You can't carry it any other way. mais esika bayi kochange ekomi na momo moko There came a point bakomi komema ngo lisusu na mapeka te they stopped carrying it on bakomi their komema shoulder. arche maintenant na banyama They started to use animals to tokende carry na 1 it. Samuel 6:7 Let's go to 1 Samuel 6. 1 7. Samuel chapitre 6 verset 7 We go to 1 Samuel 6, verse tokende na 7. 1 Samuel chapitre 6 verset 7 Chapter 6, verse 7. arche nzambe abi fo bamema ngo na mapeka God said that they had to carry this mapeka ark eza on their shoulder. significatif These shoulders is porter significant. l'arche na mapeka c'est significatif Carrying the ark on your shoulder. mais is ils ont maintenant significant. balongoli yango na mapeka But they removed it bakomi from the komema ngo shoulder. sikoyo na banyama And they used an animal to carry it. 1 Samuel 6:7 1 Samuel 6, verse 7. balobi maintenant It says, Now faites un char therefore, they balobi make a tout new neuf car. et ben basala char tout neuf They make a new car. prenez des vaches
Take 2 bazwa milk cows. bavashi mibale Take 2 milk cows. babi bavashi mibale Take 2 milk cows. qui alertait Which have never been milked. babi bavashi wana oyo bazomelisa bana mabele bazwa bavashi wana bango nde babanda komema arshe And the wana cows will carry the ark. bachange position ya komema arshe Here they change the position of how to soki carry totali the mpe ark. na 10 lisusu balobi And in barepete verse yango 10, they repeat it. babi bato bazwi de vache It says they took the bavache 2 wana milk basali cows char and they et made the ils ont ark. commencé à porter l'arche sur les animaux. And they carried the ark on these Dans animals. verset 11, balobi, Verse 11. ils mirent sur les chars l'arche de l'Éternel, les coffrets avec le souris d'or. And they set the ark of the Lord on the carts. Et ça, bon, c'est-à-dire, awa toyo komona so tokiti kuna arche elongwe na mapeka bakomi komema ngo na nyama. We see that the ark was removed from their shoulders and an animal was Nzambe carried. ntango atali yango bi When God saw it, nga nalobaki na balevi nalobaki na basacrificateur fo bamema ngo na mapeka ndenge nini ekomi lisusu na banyama. how come animals are carrying it? obi nzambe ayekobeta mutu ayekobeta bato likolo na yango. You know God struck someone because of soki toke it. na 15 balobi les Lévis descendirent de l'arche de l'Éternel, les coffrets qui étaient à côté d'elle, et nazolinga naluka esika nzambe ayekobeta moto I'm going to go likolo. to the part where God struck someone because of it. mpona nini nzambe abeti moto parce And why que did God struck someone? bakomi komema arshi na banyama. Because they was using an animal to carry the ark. Arshi bakomi komema ngo na banyama. They was using an animal to carry the ark of the Lord. Na 19 Verse 19. na 19 balobi awa na luka 19 balobi il y en a na 18 balobi il y en avait Verse 19 That's going to be 19 awa nga na longoli yango nayebi te na luka yango na baversion na bino boza na 19 mais Uza esika Uza oui je pense na 19 Verse 19. balobi 19 Yeah, 19, le Seigneur bénit. Les habitants de mais moi je pense on habite peut-être je peux me tromper je vous ai donné dans 2 Samuel je pense c'est ça yango mais ngai na koko dans 2 Samuel 6 donc dans 2 Samuel 6 Samuel 6. donc dans 2 Samuel 6 2 Samuel chapter 6. dans 2 Samuel 6 dans verset 1 David rassembla encore les élites d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Again, David gathered all choice men of Israel, 30,000. Mais si nous lisions le verset 3, Maybe read verse 3. ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu. So they set the ark of God on a new cart Ils l'emportèrent de la maison and brought it out of the house d'Abinadab of Abinadab, sur la colline. which was on the hill. Uza, batakili biso kombo ya Uza And et Uzzah Arachot, soki Arachot. and Maintenant que Ahio. na 6, Verse 6. na 6 balobi maintenant, lorsqu'ils firent arriver, And when they came, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu the nations thrust et la saisit Uzzah parce que le bœuf le faisait. Balobi Niamasali alikasa nini akwesa arche. and took hold Uza of it, azoya kwa simba for the bongisa. oxen stumbled. Et dans verset 7 In balobi, verse 7, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et it ça says, comment? and the anger of the Lord was up against Et Uzzah, Dieu les frappa sur place. and God struck him À there, cause de sa faute, Uza mourra là, près de l'arche de and he Dieu. died there by the ark Et of ça comment? God. Uza tala arche awa, Look at the ark here. Nzambe ekoboma mutu. Mpona nini? Parce God que struck someone. arche fallait bamema yango na mapeka. Because the ark should have been carried on their shoulders, Mapeka. On the Mais bakomi shoulder. komema yango na banyama. but they're using animals instead. Ma sœur, mon frère, Brothers and sisters, l'arche, il faut pas sacrificateur. N'oublie pas, Donc, l'arche, voilà. je vous ai dit, l'arche, c'est Christ, c'est Jésus qui est notre arche. it's Jesus who is our ark. En Jésus-Christ, c'est lui qui est le véritable Dieu selon 1 Jean chapitre 5 verset 20. Jesus is the true God, as it says in the book of 1 1 Jean John. 5 verset 20, 1 John Jésus qui est le 5, véritable Dieu. Jesus is the true God. Mais il faut que Jésus là, But Jesus, komema ye na nyama you te. can't carry him with Il an faut mema animal. ye na bepole na You yo. must carry him with your shoulder. Epole na yo. Your shoulder. Okoki komema Jésus
nyama te. You can't Homme animal use an ne animal pouvait to pas carry Jesus. amener Jésus. You can't use Mais an c'est animal mon to frère, carry la Jesus. personne qui doit amener l'arche, il faut amener les épaules. You must carry the ark. with your Épaule. shoulders. Vous savez, na épaule signifie kanakati na Bible autorité, pouvoir. You know the shoulders symbolize authority. Pouvoir. Quand bâti arche, c'est-à-dire arche, poids et arche, ils ont dominé là-bas, sacrificateur. It shows that the ark Et was the balongoli yango, et combiné na authority. mampunda. Arche na yo, nani azomema yango. Eza mpunda, ou bien Jésus est arche nde mutu, aza kodomine kati na yo. Or is Jesus reigning Il faut que in Christ your life? domine en nous. Christ must reign in your Il life. faut que Christ nous dirige. Christ must lead us. Vous savez, la Bible ezolobela biso You know the homme Bible says, animal. it talks about the carnal mind. Babetaki bango, babetaki Uza, parce see que bamemi arche na nyama. We see that Uzzah was struck because Spiritualité the ark na yo was carried on the nde eza animal. ndenge nini? Parce que nous What's avons your aussi spiritual life like before the Lord? notre spiritualité devant Dieu. Our spiritual life. Parce qu'il y a aussi des hommes spirituels, il y a aussi des hommes animaux. Because there's spiritual people and there's also carnal Donc people. il y a as 1 well. Corinthiens chapitre 2 verset 14. Let's go to 1 Corinthians 2:14. Donc il y a 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthians 2:14. Oui, peut-être c'est important totalement. This is important. Let's read it. Il y a mon excuse ça la concordance. Pourquoi babeti Uza? Parce que I kuna think there's tozomona concordance of why za babeta ki Uzzah. po. Bamemi âge na nyama. Uzzah was struck because they carried the ark with an animal. 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthians 2:14. Toke balobini. What does it say? Mais l'homme animal But the natural man ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. does not receive the things Car of the Spirit elles of sont God, une folie pour lui. for they are foolish. Ils ne and peuvent foolish. les connaître parce que c'est spirituellement qu'on les juge. No Et ça can know commence. them because they are spiritual. Homme animal. It says the natural Ça dit man. bato mosusu nde tozalaka boye. Some people, as we are Eza na here, bato mosusu mpe baza ba homme animal. some people are natural men. Parce que toza na trois différentes sortes ya bato. Because there are three types of people. Toza na ba homme spirituel. You have spiritual Parce que na man. 15 balobi na biso mais l'homme spirituel. Because in verse 15 it talks about the Eza na spiritual homme man. animal aza. The Eza na natural man homme is this. spirituel aza. The spiritual man is Eza na this. homme charnel aza. And we also have the carnal Homme man. charnel azali. The carnal man Homme is this. spirituel The azali. spiritual man is Eza pe this. na homme animal. We also see the natural Homme man. animal The natural aza man mutu oyo is someone alingani kosambela te. who does not alingani have to makambo pray. nzambe te. They don't have to atelemelaka ne pray. nzambe. They stand atelemelaka ne against yesu. God. They Ye stand babengi ye against homme Jesus. animal. That's the natural man. Homme animal eza mutu oyo bonzambe kati na ye eza te. Is someone who does not have God. Homme in his name. charnel. The carnal man. Charnel elikolo ba chair. Carnal means C'est-à-dire flesh. azosambela maza chair. You're praying for Chair it. You eza have nano to pray mingi, through the baposa flesh. nzoto eza mingi. You still Basambelaka operate nde me through the baposa ya desires of nzoto the eza mingi. You're praying Baposa ya through the mokili desires eza of the flesh, mingi. the desires Baposa of ya the bambiance flesh. eza mingi. You like to Baposa ya pass biloko ya mokili eza mingi. The Ntango desires eza of the kozwa world place, is within you. première place na vie na yo, When that's taken baklasse into yo your life. oza homme charnel. You are the carnal man. Mais bazoba na biso ba homme spirituel. But the Bible tells us Le that Seigneur we're veut spiritual. aussi que nous soyons des hommes spirituels. And God wants us to be spiritual. Les sacrificateurs. The priest Dans le Nouveau Testament, in the New Testament, nous l'église, nous sommes des sacrificateurs. us the church are the Selon priests. Apocalypse chapitre 1 verset 5, According to Revelation Jésus 1 nous a verse fait 5, le royaume des sacrificateurs. Jesus has made us Maintenant, priests toi and priests. qui es sacrificateur, And you who are a priest, comment okoki kozala lisusu na nature ya homme animal kati na yo? C'est ça le how can you problème. also have the characteristics Aux of the natural sacrificateurs, man? mais en vous, vous avez aussi maintenant cette caractéristique, il y a homme You are animal. a priest, but you have the characteristics of a natural man within you. C'est-à-dire, c'est pour cela, Uza, il
il était frappé. And that's why Uzzah was Uzzah, struck. il était frappé That's why Uzzah was parce struck. qu'en lui, c'était, nous voyons animal. Because we see that he was the natural Et man. quand il a eu, ni les autres dominés. What is dominating Quand il a me? eu, makambo ni les autres dominés. What things are Et dominating ça, makambo me? nzambe les autres dominés. Is it the Ou things bien of ça, God that makambo ya dominate? monde les autres Or the dominés. things of this Et ça, world? makambo ya mokili les autres dominés. Si Uzzah, il était frappé, If Uzzah was parce struck, qu'en Uzzah, nous voyons charnel. we see Que veut dire Uzzah? Uzzah veut dire la force. Mais cette force-là, strength. Ezaki utilisé non pas pour l'Anzambe, mais Ezaki utilisé pour le mal. But this strength was not used for God, it was used for Basui evil. arche Ezaki efanda na mes épaules. And instead of taking Vous the savez, même ark on his shoulders, they put un on fils nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. La domination de Christ, c'est Ésaïe, Ésaïe, je pense, c'est Ésaïe, la Bible, Ésaïe 9, verset 5, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, Père éternel, Prince de paix, tout ça, la domination sur son épaule. And then L'arche était sur les épaules des sacrificateurs. Jésus va dominer na l'épaule na yo, a dominer la vie na yo, a dominer la bombo na yo. Il est dans son première place. Arche était pris en première place. Il y a moins d'état yo. that must lead you. Et quand l'arche sera sur nos épaules, And when the ark is quand on our l'arche shoulders, va dominer à nous, when the ark is dominating you, l'espoir sera certain. L'espoir sera dans notre camp. La victoire sera dans notre camp. La bénédiction sera à notre camp. blessings will be La on our délivrance shoulders. sera à notre camp. Blessings will Je vais be vous on our montrer side. maintenant dans la Bible comment il y avait quelqu'un qui était béni à cause il y a arche. How someone was blessed because of the ark. Donc elle est dans 2 Samuel Let's go to 2 Samuel. 6. Dans 2 Samuel, on a 6 4. 2 Samuel. Donc elle est sur le verset 9. David y Verset père de l'éternel. David y père de l'éternel. 2 Samuel 6. Car ce jour-là, il dit, comment l'arche de l'éternel entrera-t-elle chez moi? David was afraid of the Lord that day. Il And ne he voulait said, pas how the retirer ark l'arche de l'éternel chez lui, of the dans Lord la come cité de to David. him. Verse 10. Il a vu conduit dans la maison de qui? So David would not reach the ark of the Lord Obed-Edom. with Et him ça, Obed-Edom, hein? into the city of David. Obed-Edom. But David David took a the pas vu side n'était of à the moni house of arche Obed-Edom. pour lui mutu. When David saw that the ark killed Arche someone, yango eya na ndako na ngai te. David said that this ark is not going to my house. Babi arche yango kaka ekende na opa Serge. And he said, let's this ark Ye into David. azondika arche yango. Let him take the Arche yango ark. ye Yesu avandi afanda kuna parti Obed-Edom azalaki mpe na joie te. Il a pris Obed-Edom had l'arche no de choice. Dieu. Il a He took the pris ark of the Lord. l'arche de Dieu. Il a He took the ark of the respecté Lord. les conditions de l'arche de l'éternel He dans respected sa the conditions maison. of the ark of the Lord within Alors, his house. l'arche de l'éternel est restée 3 mois dans la maison de Obed-Edom. And verse 11 it says the ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom Obed for veut 3 dire months. serviteur. Comment Obed est le serviteur? And Obed means servant. L'éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. And the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Dans 12 Malobie, Verse 12. on veut dire au roi David, Now l'éternel was a béni la David. maison d'Obed-Edom et tout ce qui est en lui. Saying the Lord has blessed the house of Pourquoi Obed-Edom. Obed-Edom il était béni à What was cause de Obed-Edom l'arche? blessed? It was because of the Malobie, ark. à cause de l'arche de Dieu. Because of the ark of the Lord. C'est-à-dire cette personne, il était béni à cause de This cette man was arche. blessed because of the ark. Il fit monter l'arche. Parce que David a monté bon le bien. When David saw that, let's see what he David did. il s'est mis en route. So David went Il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison de Obed-Edom jusqu'à la cité de David. and brought up the ark of God from the house of milieu des Obed-Edom to the city of réjouissances. David with gladness. Quand Verse 13. c'est qui portait l'arche, au moins les cinq porter l'arche. So it was when those bearing the Balongoli ark, yango na mpunda. they removed it Soki from the ebetaki animal. bato parce que mpunda nde eza basilikaki na mpunda The wana. reason God struck the people is because he was angry that they Homme placed on top of an animal, animal. yuzu msambela moza homme animal. You're praying, Yuzu but you're l'église not moza man. homme You animal. come to church, but Kati you're na yo not ozala man. kutu akanda homme animal. You're always angry Kati na with yo me. oyimaka yimba koza homme always animal. complaining about Kati na yo nothing. kobanga nzambe eza te oza homme You don't animal. have the fear of Kati the na Lord yo within you. otosaka mateya te, You don't otosaka obey the liloba na word. nzambe te, You don't obey oza God's homme word. animal. You're C'est pour that cela natural Dieu man. a frappé la personne And that's parce what God qu'en struck lui, il était this homme man. animal. Because Il he's a fallait natural que man. Arche domine, laissez Christ dominer dans ta vie. Must dominate in your life. We need to leave Jesus to take over to our life. Jesus Leave in our Jesus to take over in your life.
dominer les animaux. Yeah, to have dominion. Ah, dominion. Gorge salinga pasi dominion. Leave Jesus to dominate in your life. Arche n'est dominé. La domination reposera sur son épaule. Christ a dominé. Et ça, Serge était dans la décision. C'est Christ qui prend la décision. Et ça, Serge était dans la vie à ma biance, dans la vie à ma boîte, dans la vie à ma copine. C'est Christ qui domine en moi. Laissez Christ dominer dans ta vie. Ne soyez pas des femmes animaux, ne soyez pas des hommes animaux, non, mais laissez Christ dominer en nous. Alléluia. Quand Christ dominera en nous, quand Jésus dominera en nous, quand nous allons maintenant apporter l'arche selon le modèle de Dieu, regardez la bénédiction. Dieu avait béni la personne avec sa famille. Obed, il était béni. Même ses enfants, ils étaient bénis. Même c'est la famille. Quand on parle de la maison, c'est la famille. Même ses enfants, ils étaient bénis à cause de la présence des arches, à cause de la présence de Jésus. Laissez Jésus dominer dans ta vie. Obéir à Jésus. Laissez la place à Jésus. L'église dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans les tabernacles, nous disions les tabernacles de David. Et dans les tabernacles de David, il y avait aussi l'arche. L'arche qui symbolise la présence de Dieu. Et notre arche, c'est Christ. Mais il faut que Christ domine en nous. Il faut apporter l'arche sur les épaules. Il faut sentir le kilo à arche. Il faut sentir l'obéissance à arche. Il faut sentir changer au changer le lenge no akosambela au changer osambela na lenge na yo. Même si Moïse pour construire l'arche, il avait construit l'arche selon le modèle de Dieu, non pas selon lui, non pas selon lui, non pas selon ses pensées, non pas selon ses sentiments. Dans notre temps, nous prions selon nos sentiments. Nous gênons selon nos sentiments. Et nous voulons voir à Dieu. Nous voulons voir la bénédiction de Dieu. Respectez la parole de Dieu. Respectez les conditions de Dieu. Respectez les conditions de Dieu. Respectez les principes de Dieu. Ici, quand ils ont changé la façon de porter l'arche, Dieu les avait frappés. Vous savez pourquoi Israël dans la guerre, Philistin m'a bêti bango, parce que les sacrificateurs Élie, avec ses enfants, bakomi kosala makambo selon bango, bakomi kosala makambo selon posala bango. Et lui, le souverain sacrificateur, il a laissé ses enfants bakomi kosala n'importe quoi dans les tabernacles, dans l'église de Dieu. Et c'est pour cela quand les temps de guerre étaient arrivés, bakokaki eloko moko te Dieu bayini na bango babetaki bango. Otosilisa totanga awa tosilisa 1 Samuel 4. 1 Samuel 4. 1 Samuel 4. Awa bazana arche, mais le problème est côté libre. Pour nani, balingi kosala ndenge bango balingi. Bazosala ndenge za balingi. Bazosala ndenge Yesu alingi. Bazosala ngana za teti, ngana botama na ngaboy, ngana kona na ngaiboy. Toyeba Yesu va changer biso. Toyeba Yesu va transformer biso. Toyeba Yesu sokolo bino tika kanda fo tika kanda. Tika mabe fo tika mabe. Mais yoza teti, ngabo koka ngate somuta koka ote. Yesu koka yo parce que le boulot sur le vie. Tout est accompli. Jesus will handle you because on the cross he said all is finished. Ce qui est ok, dans 1 Samuel chapitre 4. Let's go to 1 Samuel. Totanga, tozo silisa awa, mais. Yeah, then we'll finish. Les gens qui sont en prière, mais. Prayer. On côté les ambassi. I'm preaching this different. I'm preaching, I'm slaying. Ah. Et on va verser, mais comme qui m'a pas versé, c'est mêlé. Matthieu a aussi côté, on a côté 4 mois. Mais la terre est dans quelques jours. But I preached it in a few days. Ils ont monté ma base. It hurts my heart. Fallait qu'ils n'ont pas ma I did it went slowly. Alors, il a vu sur 1 Samuel 4, la parole de Samuel s'adressa à tout Israël.
Israël sortirent à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près. Les Philistins étaient au camp. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël. Verse 2. Hein? Les combats s'engagea. Et ça comment? Israël fut bâti par les Philistins. Et ça comment? Dans le verset Israël fut bâti par les Philistins. It says that Israel was defeated by the Philistines. Why did the Parce Philistines defeat them? que Because they didn't want to obey what God had told them to do. And God allowed the Philistines to defeat them. Parce que Because you're not walking according to the Israël You're not obeying God's will. And Israel was struck by their enemies. Israël fut bâti par les Philistins. Ils tuèrent les camps de bataille. Qui tuèrent sur les champs de bataille environ 4000 hommes. Who killed about 4,000 men? 4000 hommes, c'est belé. 4,000 men is a lot. 4000 personnes bakoufi. 4,000 people Pour la died négligence. because of negligence. Parce que Because they didn't want to do what God told them to do. Pour 4000 personnes. Ceux qui l'église aux 4000 personnes, nous a parmi ma grand pasteur. You have 4,000 people in your church. Maintenant 4000 personnes bakoufi à cause de la You négligence. have 4,000 people died because of negligence. Parce que We're losing some battles because we're not walking in Some people, they want to see God, but they're not walking the way God wants them to. aucun prophète du sud, aucun prophète du ouest. Oshandala prophète, Oshandala pasteur, Oshandala archbishop, kuna ukenda, balakisa na sama kolo, kuna ukenda, balakisa bilamba ya noir, kuna ukenda, balakisa ya pepe, kuna ukenda, oye baba komba ba prophète voyageur pour la délivrance. Nous avons parlé dans la tabernacle de David, dans le tabernacle de David, arranger ta vie. Arrange your life. Si tu veux la délivrance, arrange ta vie. Si tu veux voir à Dieu, arrange ta vie. Quand tu veux y aller, ça mbongo, mais il faut que ça mbongo inazo kokate. They don't want to give their own life, but they will give money. Donc continue, Tozawa. Balobi, ils firent. Tozawa de côté ils ont passé, ils ont passé. Yango, bato bakasamusana qui passer les a passé, les a passé. Si nous on dit que ko la pe bo no taki pe passage ils qui mana na mutu zo contacté. Ils ont contacté. Alors voilà pour l'église, bato finga yo bato finga. Israël fut bâti par les Philistins. Ils tuèrent sur les champs de bataille environ 4000 hommes. Les peuples entrant au camp. Les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons, cherchons à Silo l'arche de l'alliance. Batika kina bango arche. Batu musu dejo tika Yesu. Otika na yo Yesu Otika arche. Bakena bitumba batika arche. Tandis que Dieu a dit na bitumba faut pas la arche. Otika arche. Otika arche na yo wapi? Where have you left your ark? Oui, papa Jésus bakena na fête na Jérusalem. You know when Jesus kuna na Jérusalem babosa na batika na bango Yesu na fête na Jérusalem. They left Jesus at the après 3 jours ils vont comprendre que etozo na Yesu te. Batu bebe ne politika Yesu no quelque part. Politika Yesu quelque part. You left Jesus somewhere. You left Jesus somewhere. Because apostle mokili, babianza mokili. Politika Yesu somewhere. You've left Jesus You left Jesus somewhere. Okenda na ndako go botika Yesu somewhere. Okenda pa kope na yo, botika Yesu na yo somewhere. Okenda paya concubinage, botika Yesu somewhere. Okenda paya gay friend na yo, botika Yesu somewhere. Most of the people you left Jesus somewhere. You are empty. Empty. Because you left Jesus somewhere. You're empty because you've left Jesus somewhere. Because Because of the desires of the flesh. You went to a party and
otika Yesu wapi? Otaza pembeni na yo, otika Yesu wapi? Take the person that you wear from like Jesus. Bolinganga kaka ko, bolinganga. Eza diloba Nzambe. Na bai mo be passer, fona batela Yesu. Oba passer atika Yesu na Angola, atika Yesu na Congo, atika Yesu na Ouagadougou, na Burkina Faso. Burkina Faso. Otika Yesu. You've left Jesus. Il faut Yesu dominer le peuple na yo. Jesus must Donc be quelque part, on comme une identité mususu. OK, quelque part, on dit que vient au sang. On comme quelque part, on dit que vient comme un Nzambe. On dit quelque part, on dit where you are left in Jesus. Bolinganga kadi le bana Nzambe des anga passi. Tozo toucher ma point haut. When we touch these points. Balobi awa, ils ont dit allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel qui vient au milieu de nous. Nous, qu'il nous délivre de la main de nos ennemis. Et ça, bon, le peuple est en voyage à Silo, collaborant l'arche de l'alliance de l'Éternel, des armées qui siégea entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans les camps et tout Israël poussait des grands cris. Des joies, la terre fut ébranlée. Everyone was happy. Mais bien si bazaki na arche ba Philistins ba tout type bango lisusu et si na wa pensi ba to que la biche il va Philistins yo kana na 8 ba lui malheur à nous qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Bon ba Philistins ba zolo ba mane ko banga mais ba bito que na bitu. Fortifiez-nous na neuf ba bi fortifiez-nous. Soyez des hommes. Les Philistins, de peur que vous ne soyez assis aux Hébreux, ils étaient, soyez des hommes combattants. Nadis Balobi, les Philistins livrés en bataille. Israël fit encore. Israel was defeated. Israël fit encore. Babeti bango lisu, bakozwa arche, mais babeti bango. Aujourd'hui arche, mais via sainteté zate. Aujourd'hui arche, via kubanga Nzambe zate. Ozana Yesu, mais via kubanga Yesu zate. Ozana Yesu, mais via sainteté zate. Ozana Yesu, mais via sanctification zate. Ozana Yesu, via obéissance zate. La Bible nous dit babeti bango lisusu. Chacun s'enfuir dans sa tente. And every man fled to his tent. There was a very great slaughter. Il tomba Israël combien de gens? 30 000 hommes de pied. Of Israel, 30,000. 30 000. 30 000 personnes va koufi. 30,000 people Pourquoi died. va koufi? Parce Why did they die? Because of what Pourquoi happened. va koufi? Parce que l'ikabu ezalaki. Because things will L'arche de Dieu fut prise. Also, the ark of God was captured. D'Élie. And the sons of Eli, Oromi et Finé mourir. the two sons of Eli, because three sons were a problem. These sons were a problem. And when the news reached the father, verse 18, verse 18, pour avancer, to advance, the news reaches Eli, and he tells them that verset 17, celui qui portait la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins, et le peuple éprouvait d'une grande défaite. Israel has fled before the Philistines, and there's been a great slaughter among the people. Orphine et Finé Also, sont the two morts, sons, Hophni et and Phinehas, l'arche are de dead, Dieu a été prise. and the ark of God has been captured. En peine, y-t-il fait mentionner de l'arche de Dieu, Élie tomba de son siège. Et ça bon. Then it happened Et ça bon. when he mentioned Élie the ark of God, that Eli fell off the seat dans backwards. sens renversé He fell off the seat à backwards côté de la porte. by the Il s'est side rompu. of the gate. Il s'est rompu les niques And et his neck. mourit
was broken. And he Car died. c'était un homme vieux For the et man was pesant. old and heavy. Vieux et pesant. He Azaki na was old kilo. and heavy. Azaki na kilo. He was heavy. Kilo elekaki mingi. He was Na heavy. mikolo foto bana kosala ba gym And that's mikolo na yo what te he ya told. mate ya gym. I want Na to oya know tala eli akufi awa. Ayo ko shock. He had Azaki shock. pe na kilo mingi. Because he was heavy. Azaki na kilo. He was heavy. Webi ke ngai na perdre 15 kilo na zaka na ba 95 na koma na ba 78. No, I lost about 15 kilos. I was about 90 kilos. Non, non, About c'est. 55. Mais non, on a sabi nos secrets. Bah, Non, c'est il y a la ça. matière. Dès qu'on a I'll un preach about tabernacle. that. And now I'm taking Non, il y a la matière, il y a gym. I'll talk about sports. Regarde ta Bible. Within the Puis son Bible. Dieu, son gym, il faut te perdre ma kilo. You need to lose weight. Faut te comme souple. T'as là, on s'en est dans un choc. Yeah. Bana de Bible, on a choc. There was a 6 shock. places. Mosali na nzambe awa Servants of the awa. Lord. Elia wa sacrificateur. Eli the priest Akwe ya kufi. fell and Po babe died azaki na kilo. because he was heavy. Il faut que nous oyeba ba kilo na biso. We need to know our weight. Mati na kilo. Soko boni kilo eleki. Na nakisa bino deja nini toko perdre ma kilo. I showed you how we can lose weight. Alléluia. Olimbisa ezali loba nzambe biso nyonso. God. Po même pas hotel baba ko il faut pena sala la gym. Because even if you're standing here, I Hotel think maboy. it's good. Soki gym te o mona ona ndiko senti ba passer mo sala mo fande. Afande. Because you sit down, Ozo ka deja ozo mela pe. Kilo tala. look here, it shows that you are Olimbisaka heavy. ezali loba nzambe. Here's the word of God. Biso no foto na gym. We need to go to Oya moyo kanga lokolo pasi the loboko pasi ezokasa bademo bademonte osala gym te. You're saying this demon. Koliaka biloko mafuta koliaka biloko mafuta. Making a greasy food. Obi ngai pini tokoti chez nous à 2 jours You know how fast na senti na komi à l'aise na kati na ngai. inside of me, I Biloko feel alive. biloko mafuta na liake. All the greasy Biloko food na I liaka. don't eat. Niko sentir nazo sentir kati na ngai naza mwa léger. I feel quite light. Tokoti chez les ezalaka pe yango bien. You know, fasting is Po good. biso nde tosalaka na butu. Because as we work at night, Toliaka na butu. Kolia na butu eza pe mabe. eating at night is bad as well. Mate wana na ote yango biso. And I'll preach it to us soon. Faut to perdre nga na perdre 15 kilos. I lost 15 kilos. Eza miracle. It's a miracle. Alléluia. Tozosilisa awa nazotuka esika balobi awa tokende esika belle fille ya ekobota And let's go to the part of the daughter of balobi the king of David. na 19 And in verse 19, yes sacrificateur asalelaki nzambe combien d'années bapesi meme na how long did banini this asalelaki priest serve the nzambe Lord? combien d'années How long? il y en avait été juge en Israël pendant 40 Verse ans 18, eza bongo and he had judged Israel 40 years. toza na verset nini 18 na Verse suka na 18, ngosiko at the end. tokoma na 19 But now let's read verse 19. Tango akufi car il était un homme vieux pesant il avait été juge en Israël pendant 40 ans. He was a judge in Israel for 40 C'est years. azalaki pendant 40 ans For 40 homme de years. Dieu na Israël. He was a man of God. Mais à cause de négligence, Because of à negligence. cause de négligence, il avait laissé ses enfants. Because of Négligence est contre qui na temple, na tabernacle. Na disait parmi sa belle fille, femme définée, était enceinte sur le point d'accoucher lorsque due to be delivered. elle a entendu la nouvelle de la prise de quoi? De l'arche. Et ça, bon, That the ark de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et coucha. and that our father-in-law and the husband were dead. She Les found douleurs, herself and gave birth. la douleur, comment il m'a cassé? Now a lot of pain. Oh, papa mobali ne akufi. Oh, mobali ne akufi. Arche de l'éternel bazui yango. Maman nazaki na zemi sur place kaka. Aboti, She aboti. gave place Aboti sur place. there. She gave place there. She gave birth there. Il faut tout garder arche. We need to keep the Awa ark. pourquoi bazana arche mais défaite côté ni bango parce que Why did batambola ki the na obéissance defense c'était have ark? bazaki kosala makambo ndenge bango balindi. They didn't walk in Maman obedience. papa tosala They makambo didn't ndenge biso stay tolingi te. We should have Il faut used garder our l'arche. Il faut obéir à Christ. Obey Il faut marcher Christ. dans la sainteté, Walk dans la in sanctification. Walk in Et à partir de sanctification. cela, nous allons voir, nous serons comme Obed qui était béni. And we'll be like Tobete Obed, he was li, blessed. liloba na Nzambe bango. We put our hands together for the Lord. Hosanna Bukole, Alléluia. Hosanna Bukole, Alléluia.